1967 में ये अपनी आर्मीज लेके आते हैं और इस वक्त तक जो जेरूसलम था वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अंडर नहीं आता था। वो नॉर्मल वहां पे जो भी बंदा जाता, नमाज पढ़ता, जिसने अपनी इबादत करनी होती और करके वापस आ जाता। 1967 में ये अपनी आर्मीज जब लेके आते हैं फुल थ्रॉटल के साथ, गाजा स्ट्रिप को जो है कैप्चर कर लेते हैं, पूरी गाजा स्ट्रिप, यहां से वेस्ट बैंक को भी जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और जेरूसलम में आके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मस्जिद अल अक्सा में अपनी गन्स के साथ आते हैं और जो भी वहां पे नमाजी होते हैं सबको जो है वो शहीद कर देते हैं। कि अब तक देखें जो ये करते आए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस पूरे अरसे में यूनाइटेड नेशंस कहां थी? क्या यूनाइटेड नेशंस की वायोलेशन नहीं कर रहे थे? ये वायोलेशन तो हो रही थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कर क्या रही थी? वो साइलेंट थी। हाँ, अगर कुछ करना भी होता था तो बस एक दो स्टेटमेंट्स दे दी कि जी हम तो बड़े मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं इनके सामने। लेकिन जब इन पे बात आती है तो ये अपने वॉर प्लेन्स लेके आके साहिल के करीब खड़े कर देते हैं कि देखो हम करते क्या हैं। अपने बॉम्बर जेट्स लेके आ जाते हैं, यानी बातों तक महदूद नहीं रहते ये। तो ये एक सवाल बनता है कि दुनिया क्यों खामोश थी? जब 1967 वॉर भी हुई थी सब लोग खामोश थे कि ये आगे वायोलेशन अपॉन वायोलेशन करते जा रहे हैं। और इस दौरान होता है जी नकबा 2, यानी ये दूसरी दफा जो इनकी कैटास्ट्रोफी है। अब लोगों को फिर जो है हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारा जा रहा है और फिर इनकी जो है माइग्रेशन स्टार्ट होती है। तकरीबन 6 लाख फलस्तीनी वहां से निकलते हैं और आज दुनिया में ये मारूफ है सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं जो अपने मुल्क से निकले हुए हैं वो फलस्तीनी हैं। ये आपको अमेरिका में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे और हर जगह ये फैले हुए हैं। और ये वो लोग हैं, कह नहीं सकते कि हमारा होमलैंड कौन सा है, इनका अपना घर नहीं है। आज ये जहां पे रह रहे हैं बस वहां पर ही रह रहे हैं और नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी कुछ कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि हमें तो जो है ना लोग क्रेडिबल समझते नहीं कि जी तुम तो मुसलमान हो, तुम तो वन साइडेड बात करोगे, एक तरफा बात करोगे। जिमी कार्टर जो इनका प्रेसिडेंट रह चुका है, वो कहता था कि पैलेस्टीनियंस आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जेल है ना वो फलस्तीनी उसमें रह रहे हैं। और अगर देखें बात करना ना बड़ा आसान होता है, ठीक है आपने कुछ वीडियोस भी देख ली, उसका भी कुछ ना कुछ आपको इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करो कि आप एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट हो और देखते क्या हो कि आप अभी इजरायली टेरिटरी में हो और आप देखते हो कि यहां पे एक कंक्रीट की वॉल है जो कि 30 फुट लंबी है और बड़ी मजबूत दीवार है। जितनी ऊपर आपको नजर आती है उतनी ही स्ट्रांग नीचे है, क्योंकि इनको डर है कहीं वो नीचे से ना इधर आ जाए। और फिर जब आप इजराइल की तरफ देखते हो आपको पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कैलिफोर्निया, ये जैसे आप अमेरिका में बैठे हो, यानी टॉप नॉच कंट्री है, कोई मसला ही नहीं है, टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन जैसे ही आप उस दीवार के उस तरफ जाते हो, देयर आर मोर देन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस। वो कैसे रह रहे हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो जानते हैं। और वहां पे छोटी सी जगह है, घूम फिर नहीं सकते। तो जिमी कार्टर ने यही कहा कि पैलेस्टीनियंस जो है इस सिचुएशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इट्स अ फूड फॉर थॉट। जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स है ना, उन्होंने ब्रिटिश किंग्स, जो ब्रिटिश किंगडम थी, रिवॉल्ट किया था, उनसे लड़ाई की थी सिर्फ इस वजह पे कि उन्होंने चाय के ऊपर टैक्स लगा दिया था कि हम टैक्स नहीं देंगे। और बड़ी जंग जो है उन्होंने छेड़ दी और जंग हुई बाकायदा। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि इनको क्या हो गया, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि लंच हमारा क्या होगा, डिनर हमारा क्या होगा, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होगा। उनको नहीं पता कि पानी हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे हॉस्पिटल्स में हैं, अब तो न्यूज में आपको पता चलता है कि जी हम तो फ्यूल भी नहीं जाने देंगे इनकी तरफ,
اور ہاسپٹلز جو ہے یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ اگر یہاں پہ فیول نہ آیا، جنریٹرز بند ہو جائیں گے، اور یہ جو پری میچور بیبیز ہیں 6 مہینے کے، 5 مہینے کے، انکیوبیٹرز کے اوپر ہیں، یہ مر جائیں گے سارے، زندہ نہیں رہ سکیں گے. ان کے پاس ایسی فیسیلٹیز، پریویلیجز نہیں ہیں. تو ایک جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف چھوٹی سی وجہ سے جو ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا، انہوں نے بات کتنی آگے بڑھا دی، اور یہاں پہ لوگوں کے بچے ان کے سامنے جا رہے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے شوہر، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار. تو آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو کہ وہ لوگ کیا کریں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں، ہیومینٹی کے علم بردار ہیں، کہ اگر ان کو کہیں دریا کے کنارے کوئی اسٹرے ڈاگ بھی مل جائے نا، کہ بس اب وہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا، یہ ہیلی کاپٹرز لے کے آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اتنی ان کو محبت ہے جانوروں کے ساتھ. تو یہاں پہ جو بچے ہیں، جو انسان ہیں، کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے؟ اور یہ اب دیکھیں یہاں سے نا آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنی ہپوکریسی ہے. جو یہ فیمنزم کو جو پروموٹ کرتے ہیں، فیمنسٹ ہیں کہ جی ہم تو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. کہاں گئے یہ فیمنسٹ سارے؟ کیا ان کو عورتیں نظر نہیں آ رہی پیلسٹائن کے اندر جو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور وہاں پہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں ہم لوگ حجاب لے کے سوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں یہ ہماری آخری رات ہو. ہم اپنے رب کے ساتھ اگر ملیں تو ہم حجاب کے ساتھ ملیں، ہم ایکسپوز نہ ہوں. کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ کہاں گئے یہ فیمنزم کو پروموٹ کرنے والے؟ کہاں گئے میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرنے والے؟ سب خاموش ہیں ابھی. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے اور کہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور ساؤتھ افریقن کمیونٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس پاس کیے ہیں، اور ایک ان کے آرچ بشپ ہیں، ان کا نام ہے ڈیزمنڈ ٹوٹو. ساؤتھ افریقہ میں یہ کیتھولک چرچ کو سنبھالتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. یہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں پیلسٹائن گیا ایک دفعہ، تو پہلے تو سنا کرتے تھے اور اتنا ہمیں نیوز میں بھی نہیں بتایا جاتا کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، کہ جب میں وہاں پہ خود گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ اب دیکھیں حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے سپورٹر نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اسرائیلی ہیں وہ اپارٹائڈ سٹیٹ ہے. کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جو بلیکس تھے وہاں پہ، کالے تھے، کہ ان کو بھی جو ہے لمبی لمبی لائنز بنانی پڑتی تھی، اور وہاں پہ آرمی پرسنلز کھڑے ہوتے تھے اپنی گنز لے کے. یعنی یہ سلوک کیا جاتا تھا ساؤتھ افریقنز کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، نیلسن منڈیلا یہ تو بڑی مشہور ہستی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بڑے ان بائسڈ ہیں. نیلسن منڈیلا بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل از اے اپارٹائڈ سٹیٹ، یہ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی اب یہ کہہ لیں کہ ویک اپ کال ہے کہ اب لوگ جاگ رہے ہیں، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور